Doch nun zu unserem Thema heute, die Zerstörung der Demokratie in Ecuador. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Referentin Sonia Vera. Sonia Vera ist Rechtsanwältin von der Universität Loja aus Ecuador. Frau Vera García ist spezialisiert auf Menschenrechte, Verwaltungsrecht, internationales Recht und Wahlrecht. Sie ist Doktorandin für Staatsbürgerschaft und Menschenrechte an der Universität von Barcelona. Sie hat auch einen Masterabschluss in Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht von der Universidad Andina Simón Bolívar in Ecuador. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in internationale Rechtsstreitigkeiten, öffentlicher Politik und der Forderung von Gerechtigkeit und Transparenz. Sie hat wichtige Funktionen als staatliche Antikorruptionsexpertin bei der Vereinten Nationen sowie als Beraterin und Koordinatorin für Interkulturalität beim Rat für Bürgerbeteiligung und soziale Kontrolle in Quito, Ecuador. Derzeit arbeitet sie als Rechtsanwältin bei Jus Cogens, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Brüssel. Und sie ist Rechtsberaterin verschiedenen NGOs und setzt sich besonders für die Verteidigung der Menschenrechte und den Kampf gegen Korruption an. Vor kurzem war sie als Rechtsberaterin am Lawfare Observatory des Lateinamerikanischen Strategischen Zentrums für Geopolitik, CELAC, tätig. So, dann, vielen Dank, Sonia. Muchísimas gracias. Mi tema, bueno, primero muchísimas gracias a los que están presentes en este evento y también a las personas que se han conectado vía online. Quiero expresar un especial agradecimiento a la organización por permitirme comparecer ante ustedes. Mein Name ist Detlef Lück und ich werde übersetzen. Es grüßt Sie Sonia Vera und richtet erstmal im Voraus ihren Dank an die Organisatoren und auch an die Zuhörer, die jetzt zu diesem Event gekommen sind und an die Teilnehmer im Zoom, dass sie auch an diesem wichtigen und besonderen Event hier in diesem Format teilnehmen darf. El tema del que vamos a exponer hoy, el quiebre de la democracia en el Ecuador, la retirada del Estado de Derecho y los derechos humanos. Bei dem heutigen Thema geht es um die Zerstörung der Demokratie in Ecuador, der Rückzug oder die Rücknahme der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Primero vamos a presentar un video que relata los eventos más impactantes de la situación actual del Ecuador. Wir sehen uns zuerst ein Video an, was diese ganze Thematik nochmal deutlich macht und augenscheinlich macht. Und das Video ist auch mit englischen Untertiteln. Un país saqueado por la vieja política era el Ecuador hasta mediados de la primera década del 2000. La inestabilidad era tal que tan solo 10 años llegó a tener 10 presidentes e innumerables movilizaciones sociales. Se va Gutiérrez, se va Lucio Gutiérrez, señores. Eran más los ecuatorianos que se iban del país que los que regresaban. Hasta que llegó un proyecto político progresista y la incertidumbre empezó a transformarse en certezas. La patria no está en venta, la patria vencerá las chequeras. Se trataba de Rafael Correa, un joven economista alejado de la política tradicional que empezó la gran transformación. Una nueva constitución aprobada por una impresionante mayoría en las urnas devolvió el poder al pueblo, que lo tuvo por 10 años seguidos, cuando el proyecto político de Correa
ganaba elección tras elección. Esta es la confirmación de esa revolución ciudadana que ofrecimos al pueblo ecuatoriano en el 2006 y que este mismo pueblo nos ordenó en las urnas aquel histórico 26 de noviembre del mismo año. Con esto cumplimos el mandato, la orden que nos dieran el 26 de noviembre del 2006 de tener esta nueva constitución que siente las bases para un nuevo país. Fue así como, por primera vez, el ciudadano pudo tomar las riendas de su país y, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ser parte de la toma de decisiones. Las autoridades de control nunca más serían nombradas por políticos bajo su conveniencia. Lo reemplazaría un organismo independiente que reemplazaría a estos ciudadanos. El Estado dejaba de tener 3 funciones para pasar a tener 5, todas operando de manera independiente, ordenada y con sus respectivas atribuciones. El Consejo de Participación Ciudadana estaba encargado de la selección de 137 autoridades de las funciones electoral, judicial y de transparencia, consejeros electorales, jueces y autoridades de los órganos de control, todos designados mediante procesos transparentes de méritos y oposición. Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de vocales principales del Consejo de la Judicatura. Sí, claro. Pero la destrucción llegó tras el triunfo de Lenín Moreno, que ganó la presidencia bajo el paraguas del movimiento político del expresidente Correa, pero no dudó en traicionar a sus electores. Moreno se entregó de lleno a la banca. Yo soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo, señor presidente. Sabes, y en ese Antonio, orden de que ideas, yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí. A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. La gestión de Moreno se centró en destruir la institucionalidad del Ecuador. A 5 meses de haberse posesionado, convocó a una consulta popular que cambió la conformación del Consejo de Participación, nombrando a dedo a las nuevas autoridades. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal. Los miembros del nuevo Consejo Transitorio, muy cercanos a Moreno, llegaron gracias a una cuestionada consulta popular que se realizó sin dictamen de la Corte Constitucional, tal como hasta hoy lo exige la ley. Fue y es por la reestructuración institucional del Estado. El presidente del Consejo Transitorio aseguraba estar por encima de la Constitución y llegó a tener un poder ilimitado. Caso de que hubiera algún conflicto entre nuestras regiones y la Constitución, ha de prevalecer la norma creada por nosotros para cumplir nuestras tareas. Basados en este criterio, todo en el Consejo Transitorio se hizo a conveniencia. En esta sala se evaluó a quienes no tenían la competencia de hacerlo, como a los jueces y juezas de la Corte Constitucional, mientras que a quienes sí debía designar, prefirió ignorarlos. Fue el caso de la Contraloría, donde no se topó a Pablo Celi, pese a que se había arrogado funciones. Celi fue muy funcional para el proceso de persecución y Trujillo lo dejó en el cargo sin nunca evaluar su gestión. A quienes no los podían utilizar para su persecución eran tratados como enemigos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, un respetable doctor en Derecho, fue amenazado públicamente por Trujillo. No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde. El proceso de evaluación no ofrecía ninguna garantía para las autoridades que estaban en funciones. Yalc y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. La Fiscalía General era el objetivo primordial,
Para completar la obra se necesitaba una persona utilitaria que canalice la persecución en el ámbito penal. La elegida fue Diana Salazar, que en realidad fue la menor puntuada en el concurso de méritos. El consejero Javier Zavala Egas lo denunció meses después. Zavala Egas estuvo en contra de este nombramiento. En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. ¿Quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Mi calificación fue 24/30. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. En realidad, las pruebas de quien fue designada fiscal fueron mediocres. Su exposición recibió la calificación de 10/20. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, ¿qué clase? La víctima tiene que versar mismo de la organización. ¿Pero por qué? Nos vamos a decir. Pese a esto, fue designada fiscal general de la Nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad. Moreno aseguró de esta manera los 3 pilares para la persecución, para el lawfare. Pablo Celi, el contralor subrogante, forjaba informes de responsabilidad penal contra todos los correístas. Con estos informes actuaba la Fiscalía de Diana Salazar y los casos llegaban a los jueces puestos por Moreno y Trujillo y los sentenciaban. Tradicionalmente, los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Llenaron el círculo y empezaron la persecución. Acusaron y sentenciaron por asociación ilícita al ex vicepresidente Jorge Glass, sin una sola prueba, después de que Moreno le retirara de sus funciones porque el vicepresidente denunció el pacto con la vieja partidocracia. Me han quitado las funciones por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios. Comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo, del reparto, de las componendas. Se inventaron el caso Balda, un supuesto secuestro en el exterior de un político que había huido a Colombia, y ahí salió la primera orden de prisión contra el expresidente Correa. Luego aseguraron que Odebrecht puso presidente en Ecuador y como esta empresa nunca fue enjuiciada, denominaron al caso Sobornos 2012-2016 sin Odebrecht, y la utilitaria fiscal acusó al expresidente Correa por influjo psíquico. Todo en un tiempo récord. En plena pandemia, se cumplieron a la carrera todas las instancias judiciales, un día antes de terminarse las inscripciones a las elecciones presidenciales, y de esta manera se aseguraron que el expresidente Correa no pueda participar como candidato. Sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. De esta manera, Moreno y Trujillo cristalizaron su propia venganza contra la Revolución Ciudadana y se encargaron de que nadie pueda rever sus decisiones a través de una sentencia de la Corte Constitucional, cuyos miembros fueron designados por ellos mismos. Haré todo lo posible porque este hombre vaya a donde debe estar, en la cárcel. ¿Qué diremos? Que vayan a la cárcel desde el jefe del Estado y de todos los funcionarios que le acompañaron. Por eso fue que para llevar adelante enjuiciamientos penales a funcionarios del expresidente Rafael Correa, cambiaron al 70% de los jueces. Prohibición de salida del país a todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado y viceministros que participaron en régimen del gobierno de Rafael Correa. Un proceso persecutorio único en la historia del país, que contó con el apoyo de la gran prensa, que aplaudía. Los medios de comunicación en general tienen la idea de designarle a usted el hombre más brillante del año que estamos terminando. El gran empeño que usted ha puesto por favorecernos con decisiones históricas. El resultado de la descorreización está presente.
Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina al más peligroso de todos, y donde en plenas elecciones se asesinó a un candidato presidencial para tratar de inculpar a la Revolución Ciudadana, impidiendo su triunfo en la primera vuelta electoral y asesinando a los 7 sicarios durante el balotaje, afectando su votación final. A todo esto se suma la nueva metida de mano en la justicia, con la destitución del legítimo presidente del Consejo de Participación Ciudadana elegido en las urnas, nombrando así a un contralor de bolsillo y tomándose además del Consejo de la Judicatura para impedir un independiente concurso de jueces. La fiscal nuevamente fue la funcionaria servil para todo este proceso. Quienes realizaron la persecución de correístas ahora pagan sus propios delitos y algunos son enjuiciados por graves casos de corrupción. El contralor subrogante que forjaba informes contra correístas fue condenado a 13 años de prisión por el sí recibir sobornos a cambio de la eliminación de glosas. El expresidente Moreno fue enjuiciado por cohecho y otra serie de delitos contra la administración pública. La fiscalía ya no lo pudo sostener más y lo acusó 5 años después de haber contado con todas las pruebas, la ruta del dinero y hasta la cuenta donde se depositaron los sobornos. El expresidente Guillermo Lasso no pudo terminar su mandato y adelantó las elecciones. Es acusado de corrupción y de mantener conexiones oscuras con la mafia internacional. El expresidente del Consejo Transitorio falleció y ninguna institución por él reformada volvió a ser como antes. Todo en Ecuador fue destruido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sonia Vera. Soy la voz colectiva de varias organizaciones de la sociedad civil radicadas en Europa, de ecuatorianos residentes aquí, que nos dedicamos a la promoción de los derechos humanos y lucha contra la corrupción en el Ecuador. Also, Ihr Name ist Sonja Vera und sie ist heute die Sprache für 6 oder für mehrere Organisationen, NGOs, die sich für die Menschenrechte einsetzen, von Ecuadorianern, die hier in Europa leben. Nuestro trabajo empezó en el año 2018, después de la consulta popular sin dictamen de constitucionalidad, con una incansable capacitación en muchos países para empoderar a la ciudadanía residente en el exterior sobre sus derechos de participación ciudadana y control social. Mit einer Volksabstimmung begann letztendlich die Arbeit hier in Europa, den Leuten deutlich zu machen, welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten sie haben, welche Möglichkeiten auch der Bürgerrat, dieser Consejo de Participación Ciudadana, ich nenne ihn danach Bürgerrat, ihnen ermöglicht. Und es war halt ja, sehr aufwendig, das aus Europa heraus nach Ecuador hinzutragen. Gracias a esto hemos podido constituir varias organizaciones, 2 en España, una en Francia, otra en Italia, una en Noruega y actualmente estamos constituyendo 2 en Bélgica y una en Reino Unido. Dank dieser Arbeit konnten wir verschiedene Organisationen, NGOs, die sich für Menschenrechte einsetzen, etablieren. Da gibt es 2 in Spanien, eine in Frankreich. Es gibt dann eine in Belgien und in Norwegen, Norweg. Ja. El video que acabamos de ver es un resumen de los hechos más impactantes que atraviesa el Ecuador, que los hemos documentado vastamente en 2 informes. Uno del 2022, que recoge toda la desinstitucionalización a partir del año 2018 hasta el año 2022, en el que informamos las graves violaciones reiteradas y sistemáticas de los derechos humanos en el Ecuador. In der Arbeit entstanden letztendlich 2 Berichte.
in der ganz deutlich die Menschenrechtsverletzungen und die Deinstitutionalisierung von Ecuador aufgeführt wird. Es wird zusammengetragen, wie gesagt, von 2018 bis 2022. Und dieser Bericht wurde auch dem Europäischen Parlament vorgetragen. Actualmente, con mi colega Paulino Oyer, estamos trabajando en la actualización del informe con los actos ocurridos en el último año 2023 y que también lo ponemos a disposición, estos dos informes, para quienes quieran enterarse de los casos más detalladamente y consultar la situación de una manera más documentada. Also der zweite Bericht ist eine Aktualisierung mit den aktuellen Geschehnissen und Ereignissen in Ecuador und im Anschluss wird dieser Bericht auch zur Verfügung gestellt werden. Und man kann letztlich auch den Link im Internet am Ende oder wenn die Veranstaltung veröffentlicht wird, abrufen. Política. Era el Ecuador hasta... No keine Leertaste. ¿Quieres seguir? Sí. Entonces, quizá aquí. Se preguntarán cómo es que el Ecuador, un país que estaba siendo el segundo país más seguro de la región, pasa a ser uno de los más peligrosos a nivel global. Man wird sich die Frage stellen oder man fragt sich, wie kann es sein, dass ein Land, das zu den sichersten Ländern in Südamerika gehörte, plötzlich in das gefährlichste Land der Region wechselt oder sich verwandelt. Todo eso ha ocurrido gracias al desmontaje de la estructura del Estado, el quiebre de la democracia en el Ecuador. Das Ganze ist entstanden durch die Deinstitutionalisierung des Staates und eben der Zerstörung der Demokratie in dem Land. El contenido de mi intervención lo he tratado de resumir para que sea mucho más entendible en 4 puntos. El primero, la desinstitucionalización del Estado. Hablamos cómo esta erosión constitucional ha atentado contra la independencia judicial y los casos de persecución política. Eine Herleitung, wie sowas passieren kann, ist hier in dem Inhalt in 4 Punkten zusammengestellt. Wir reden im Prinzip über die Deinstitutionalisierung und die Auflösung der Konstitution als ersten Teil, dann den Angriff gegen die Unabhängigkeit der Justiz. Wir reden über die politische Verfolgung von Menschen, welche Rolle die Medien in dieser... El punto 2. Sorry. El punto 2, el grave papel de los medios de comunicación en la polarización política del Ecuador. Als weiteren Punkt, welche Rolle die Medien gespielt haben oder die Medien spielen bei der Polarisation des Landes. Y el tercer punto es la retrospectiva del proceso electoral del 2023. Y el cuarto y final, la violencia criminal e inseguridad. Als nächster Punkt wäre denn dann ein Rückblick auf die Wahl, auf die vorgezogene Präsidentschaftswahl im Jahr 2023 und als letzten Punkt nochmal die Ausschreitungen und die Kriminalität und Unsicherheit in dem Land. Como pudimos ver en el video, en el 2008 se crea una nueva
Constitución, y esta, aparte de las 3 funciones originarias, ejecutiva, legislativa y judicial, crea 2 funciones adicionales, la electoral y esta nueva función única en el mundo de transparencia y control social. Mit der Konstitution oder mit der neuen Verfassung 2008 wurden in die Verfassung 5 Säulen der Demokratie eingeschrieben. Es waren neben den normalen üblichen 3 Säulen wie die Legislative, die Exekutive als auch die Judikative, gab es dazu noch weitere Funktionen wie das Wahlamt oder ja, die Institution, die sich um die Wahlen kümmert, als auch eine Funktion für die Transparenz und soziale Kontrolle. Después de la consulta del año 2018, se tomaron 3 de las 5 funciones: la electoral, la judicial y la función de transparencia y control social. Ach so. Also nach dieser Konstitution haben sich ja auch die drei Säulen der 5 Säulen sind ja auch übernommen worden, und das wäre ja auch die Judikativ, die, wie heißt die auf Deutsch? Also die Transparenz und soziale Kontrolle. Kontrolle und die Legislativ. El brazo ejecutor de la función de transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene 3 funciones primordiales: fomentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y designar a 137 autoridades de control. Lo que antes hacía el Parlamento, esta vez lo hacen los ciudadanos. Die wesentliche Aufgabe dieses Bürgerrates ist letztlich die Verstärkung der Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen, der Kampf gegen die Korruption, als auch die Sicherstellung der Auswahlprozesse für wesentliche Positionen von ungefähr 137 Institutionen in dem Land, die vorher in der Vergangenheit letztendlich durch das Parlament entschieden oder beschieden wurden. Diese Aufgabe hat jetzt dieser Bürgerrat übernommen. La desinstitucionalización nace en el 2018, cuando Lenín Moreno se aparta de su plan de gobierno y se une a los grupos de derecha, neoliberales. La consulta, sin dictamen de constitucionalidad, cometió muchos atropellos. Die Deinstitutionalisierung des Landes geschah letztendlich mit der Übernahme der Regierung von Lenín Moreno, der letztendlich die neoliberalen Gesellschaften um sich herum scharte, und damit begann langsam die bisherigen Strukturen aufzulösen. Se arrogó funciones el Consejo Transitorio, destituyó a los miembros de la Corte Constitucional, eligió nuevos miembros a través de un cuestionado concurso y luego le pidió a esos jueces que él mismo había designado que blinde sus actuaciones a través de un pronunciamiento que es únicamente atribuido para poder interpretar normas, no actuaciones. Ups. Nach dieser nicht verfassungskonformen Volksbefragung wurde letztendlich der Bürgerrat in der Form aufgelöst, und es wurde ein Übergangsrat etabliert, der als erstes erstmal die Entlassung von 70 Richtern umsetzte, dann die Absetzung von Mitgliedern des Verfassungsgerichtes, die Ernennung neuer Richter
Und 2018 bestätigt das Verfassungsgericht, dass die getroffenen Maßnahmen in der Form niemals angefochten werden sollen. Jetzt fehlt, glaube ich, ein Part, den Sonja noch gesagt hat. Oh. Que el Consejo de Participación Ciudadana le pidió a los jueces que él designó que blinden sus actuaciones. Ja, das habe ich schon gesagt. Ja. Luego, este Consejo de Transición nombra a el Consejo de la Judicatura y este a su vez remueve al 70% de los jueces nacionales. Ja, wie bereits vorher gesagt, entlässt dieser Übergangsrat 70 Richter, 70% der Richter, ja. El relator de independencia judicial ha hecho 6 pronunciamientos con sus graves observaciones al Ecuador. Sin embargo, el Ecuador ha hecho caso omiso a sus preocupaciones. Kannst du das übersetzen? Warte mal. Entschuldigung, aber ich weiß es nicht, wie das heißt eigentlich auf Deutsch, aber es ging ja auch darum, dass in der von der ONU diese Rat für Rechtsanwältenrat hat ja auch mehrere Berichte gegeben. Das ist ja auch verschiedenen mir fehlen ja auch leider die technischen Worte. El relator ha hecho 6 pronunciamientos y el Ecuador no ha hecho caso. Genau, hat ja auch 6 Berichte gegeben und Ecuador hat ja auch das gar nicht reagiert, hat ja auch komplett ignoriert. Los casos más relevantes de persecución política. Existen muchos más, están documentados en los informes que les acabamos de mencionar, los pueden revisar, pero vamos a escoger los más relevantes para poder explicarles cuál es el impacto que han tenido en la vida política del Ecuador. Es gibt natürlich weitaus mehr politisch Verfolgte, aber in dem Fall haben wir die wesentlichen Fälle mal herausgestellt, über die wir jetzt reden werden. El expresidente Rafael Correa Delgado estuvo en funciones del 2007 al 2017. Actualmente tiene el estatus de refugiado en el Reino de Bélgica. Beginnen wir mit Rafael Correa, Präsident des Landes von 2007 bis 2017. Er hat den Asylstatus in Belgien und lebt zurzeit in Belgien. Gracias a la consulta popular que destituyó al Consejo de Participación Ciudadana en funciones, también se hizo otra pregunta, y esta le impide a Rafael Correa poder postular a la presidencia de la República. Actualmente Rafael Correa es el único ecuatoriano que no puede postular a la presidencia de la República porque esta consulta, aparte de no tener dictamen de constitucionalidad, le dio un efecto retroactivo a la postulación indefinida. Dank der Auflösung des Bürgerrats gab es eben diese nicht verfassungskonforme Bürgerbefragung oder Volksbefragung, in der auch gefragt wurde, ob Rafael Correa in Zukunft nochmal an einer politischen Regierung teilhaben darf oder ob er nochmal gewählt werden darf. Und dies wurde dann mit dieser Bürgerbefragung abgelehnt. Rafael Correa tiene más de 50 investigaciones penales. Rafael Correa hat zurzeit über 50 laufende Verfahren laufen gegen ihn. Más que el Chapo Guzmán y Al Capone juntos. Mehr als Al Capone und Chapo Guzmán zusammen. El caso Sobornos, que lo sentenció a 8 años, es conocido
como un caso emblemático y paradigmático del lawfare en la región. Der Fall Sobornos ist einer der, ja, emblematisch, beispielhafter für die Verfolgung in dem Land. Todos los llamamientos que el Estado ecuatoriano ha hecho a los implicados en este caso a la Interpol han sido negados por el comisario de Interpol por carecer de fundamentos legales y considerarlo una violación a los derechos humanos. Alle internationalen Haftbefehle wurden von Interpol letztendlich zurückgewiesen wegen, ja, politischer Verfolgung oder aus politischen Gründen zurückgewiesen. Und ja, Para quienes quieran investigar sobre el caso Sobornos, hay un seminario internacional que se hizo en Ecuador por varias universidades que invitaron a juristas de alto renombre y pueden acceder a este seminario porque está todo en videos y los documentos están en una página web que se llama Caso Sobornos. Also wer sich da näher darüber informieren möchte, über diesen Casus Sobornos, es gibt ein Seminar, der sich damit befasst hat, das Ganze auseinanderzunehmen und zu dokumentieren und darzustellen. Und das findet man im Internet unter dem Titel Casus Soborno. Auf der Webseite, ja, Casus Soborno. Jorge Glass, actualmente ex vicepresidente de la República del Ecuador, estuvo 5 años, 4 meses cumpliendo prisión. Jorge Glass, Ex-Vizepräsident von Ecuador, war jetzt 5 Jahre und 4 Monate im Gefängnis. Tiene doble nacionalidad, él es alemán también. Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft und hat auch einen deutschen Pass. Fue sentenciado por el caso Sobornos conjuntamente con Rafael Correa por influjo psíquico. Er ist gemeinsam mit Rafael Correa auch im Caso, also im Fall Sobornos, verurteilt worden aufgrund, ja, psychologischer Beeinflussung. También fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht por 6 años. Des Weiteren ist er für 6 Jahre verurteilt worden in dem Fall Odebrecht wegen Veruntreuung. Ja, wegen Veruntreuung. Actualmente está refugiado en la Embajada de México en Ecuador solicitando asilo diplomático. Aktuell befindet sich Jorge Glass in der mexikanischen Botschaft und bittet dort um Asyl und ja, eine Ausreise nach Mexiko. Ha recibido 4 pronunciamientos de organismos de protección de derechos humanos a su favor. Er hat 4 Aufrufe von Menschenrechtsorganisationen in seinem Namen oder für seinen Namen bekommen. Ja. María Duarte, también involucrada en el caso Sobornos, exministra de Transporte y Obras Públicas. María Duarte, Verkehrsminister und für öffentliche Projekte, befindet sich auch hat sich auch in die argentinische Botschaft. Estuvo alrededor de 3 años solicitando asilo en la Embajada de Argentina en Ecuador. Sie hat über 3 Jahre auf ihr Asyl in Argentinien gewartet. El Estado argentino le concedió el asilo, sin embargo, Ecuador se negó a darle el salvoconducto. Argentinien hat denn dann das Asyl erteilt oder ihr den Asylstatus erteilt. Allerdings hat Ecuador nicht oder die Ausreise nicht genehmigt, deshalb konnte sie das Land nicht verlassen. Tuvo que huir a otro país con su hijo de 10 años para poder pedir nuevamente asilo político en Venezuela. Sie ist dann ausgereist, das ist aus dem Land geflohen mit ihrem 10-jährigen Kind
und ist dann nach Venezuela, um von dort aus, um dort dann nochmal politisches Asyl zu ersuchen. Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia, fue extraditado de España por la acusación de un supuesto secuestro que había sido ya sentenciado en Colombia. Also Pablo Romero, der Sekretär des Geheimdienstes, wurde von Spanien nach Ecuador ausgeliefert mit dem Vorwand oder mit dem Hintergrund, dass er an einer Entführung beteiligt war, das bereits in Kolumbien schon verhandelt wurde. Su error fue no cooperar con la fiscal general del Estado y no acusar a Rafael Correa de un delito inventado por las autoridades ecuatorianas. Sein größtes Problem, also sein Problem halt war, dass er eben nicht mit dem Generalstaatsanwalt verhandeln wollte und damit auch seinen ehemaligen Präsidenten Rafael Correa verraten wollte. Freddy Carrión fue una autoridad designada por el transitorio. Freddy Carrión war benannt worden war Teil des Übergangsrates und war der Ombudsmann. Hizo una comisión de la verdad que determinó que habían delitos de lesa humanidad en las protestas de octubre del 2019. Wollte eine Untersuchung starten für die Menschen oder für die Verletzung der Menschenrechte in einer Demonstration im November 2018. ¿No? Ja. Luego, debido a este informe que vinculaba directamente a Lenín Moreno y a su grupo cercano, María Paula Romo, lo acusaron de un supuesto abuso sexual y actualmente está en prisión. In dem Bericht, in dem letztendlich die Zusammenhänge oder auch die Verbindung zu Lenín Moreno und zur Paola Romo, der Innenministerin zu der Zeit, bei diesen Protesten oder zu diesen Protesten oder zu den Gewalttaten während der Proteste, als das dann daraus deutlich wurde, wurde er plötzlich mit Vorwürfen des Kindesmissbrauches konfrontiert. Und sitzt, glaube ich, jetzt im Gefängnis. Priscila Schettini es la esposa de Freddy Carrión y junto al colectivo Acción Jurídica Popular descubrieron el plagio de la fiscal general del Estado en su proyecto de tesis de grado y sus trabajos académicos que le permitieron acceder al cargo de fiscal. Priscila Schettini ist die Ehefrau von Freddy Carrión und sie ist diejenige, die letztendlich angetrieben hat oder daraus die Aktion betrieben hat und festgestellt hat, dass die Veröffentlichungen und die Arbeiten von der Generalstaatsanwältin, von Diana Salazar, einem Plagiat unterliegen, dass sie nicht richtig ausgeführt waren. Ella ha sufrido una persecución política y judicial terrible. La fiscal le quitó del programa de protección de testigos y su vida ha sido amenazada constantemente. Sie erlitt eine fürchterliche Verfolgung und es wurde ihr juristisch verfolgt und es wurden ihr auch die Rechte die Schutzrechte für Zeugenschutzprogramme und solche Sachen entzogen. Julian Assange es uno de los casos más conocidos. El Ecuador le quitó la nacionalidad en el año 2017 y violentando todo derecho internacional lo entregó a sus captores en el Reino Unido. Ja, Julian Assange ist eigentlich jedem bekannt und er ist auch ecuadorianischer Staatsbürger und es wurde letztendlich aus der Botschaft in London entfernt. Ola Vini es un experto sueco en seguridad informática que también fue aprendido por el simple hecho de ser amigo de Julian Assange.
Ja, Ola Bini ist ein IT-Experte aus Schweden und ihm wurde zum Nachteil ausgelegt, dass er, oder ihm wurde vorgeworfen, dass er eben ein Freund von Julian Assange war. El veto de la participación ciudadana. En el 2023, una veeduría ciudadana intentó revisar las actuaciones del transitorio, especialmente la designación de la Corte Constitucional. Es gab eine Revision, ein Ombudsverfahren, welches die Aktionen und die Maßnahmen des Übergangsrates untersuchen sollte, vor allem die Entscheidungen auch vom Verfassungsgericht. La Corte Constitucional bloqueó esta acción ciudadana debido al blindaje que ya le había dado al Consejo Transitorio. Es decir, siguió protegiendo las acciones del transitorio que lo habían nombrado a este cuerpo colegiado. Das Verfassungsgericht hat dann diese Untersuchung letztendlich gestoppt und hat nochmal darauf hingewiesen, dass es ja in der Vergangenheit einen Beschluss gab, eben diese Maßnahmen des Übergangsrates nicht mehr zu kontrollieren, nicht anzugehen. Und ist natürlich klar, in dem Fall haben die Richter ein Urteil oder eine Maßnahme getroffen, die sie eigentlich selber betrifft. Das heißt, sie waren in der Form natürlich befangen, weil sie waren ja vorher letztendlich von diesem Rat benannt worden. Este bloqueo de la veeduría causó un malestar muy grande en la ciudadanía, porque así la Corte Constitucional siguió preservando las decisiones del Consejo Transitorio. Also die Blockade dieses Verfahrens, dieser Revision, war dann der Inhalt oder ging dann letztendlich dazu über, dass letztendlich die Entscheidungen des alten Übergangsrates nicht angefochten werden können. Se cuestionaron principios básicos como la falta de independencia judicial, la falta de integridad de las garantías democráticas, la violación de separación de poderes del Estado y la debilitación de la transparencia y la rendición de cuentas. Das hatte also zur Folge, dass eben es fehlte an der Integration der öffentlichen Institutionen oder der demokratischen Institutionen. Es fehlt an der Unabhängigkeit der Justiz. Es war die Violation, die Verletzungen der Unabhängigkeiten der Instanzen. Ja, das waren. Asimismo, como les habíamos comentado, Priscilla Schettini lideró a la Acción Jurídica Popular, un colectivo que revisó el plagio de la fiscal de su tesis de grado y de sus trabajos académicos. El Colectivo Acción Jurídica Popular waren letztendlich diejenigen, die also die Arbeiten und Veröffentlichungen von der Generalstaatsanwältin untersucht haben und eben diesen Plagiat festgestellt haben und veröffentlicht haben. El Consejo de Participación Ciudadana abrió una investigación sobre esto y la Corte Constitucional, a pedido de la Fiscal General del Estado, destituyó al presidente del Consejo. Claro, la fiscal pidió que se destituya a 4 de los miembros, pero la Corte solo destituyó al presidente. Der Bürgerrat hat letztlich dann über die Staatsanwaltschaft versucht festzustellen, ob es hier eine strafrechtliche Verfolgung notwendig ist in Bezug auf Falschaussage und Plagiat. Aufgrund dessen denn dann letztendlich die Generalstaatsanwältin darum gebeten hat, den Präsidenten oder den Vorsitzenden des
aktuellen Bürgerrats zu entlassen. La figura de la fiscal general del Estado es funesta. Es por eso que actualmente ha sido sometida a un juicio político en el Parlamento. La selectividad en la persecución, el uso de casos judiciales como herramienta política y la falta de transparencia son los ejes fundamentales de este juicio político. Die Figur des Generalstaatsanwaltes in Ecuador ist unheimlich, ja, weil es geht hier primär um die selektive Verfolgung, die Justiz als Verfolgungsmittel und das Fehlen der Transparenz innerhalb der Prozesse. Para lavarse la cara del juicio político, ella inventó un caso, el caso Metástasis, que lo único que busca es lavar su imagen ante la ciudadanía por los casos en los que no ha actuado como debería e impedir que se dé el concurso de los jueces nacionales y continuar con los jueces del Trujillato, del Consejo Transitorio. Im Zusammenhang mit einem angekündigten politischen Prozess gegen die Staatsanwältin kam dann von ihr die Aktion oder ein Projekt mit Metastasen, in dem sie letztendlich die verschiedenen Positionen im Land nochmal untersuchte oder verfolgte. Dabei wurde William Terán, was? Ach so. Okay, dann. Vinculó a Wilman Terán, a quien estaba encargado del concurso de jueces, en un tema de sicariato y delincuencia organizada. Also sie hat dann den William Terán in ein Verfahren, was für ein Verfahren? Sicariato. In einen Mord? Sicariato. So. In einen Mordverfall eingebracht. Ja, Mordfall verwickelt. Mientras tanto, han asesinado a 5 fiscales y 13 han recibido amenazas contra su vida y personas judiciales. Mittlerweile hat man also 5 Staatsanwälte umgebracht und es gibt 13 Angriffe und Bedrohungen gegen Personen aus der Justiz. Retrospectiva de las elecciones anticipadas del 2023. Jetzt kommen wir zum Rückblick auf die Wahlen 2023. ¿Por qué se adelantaron las elecciones en el Ecuador? Weshalb wurden die Wahlen in Ecuador im letzten Jahr vorgezogen? El medio digital La Posta evidenció una red de corrupción vinculada con el expresidente Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera y la mafia albanesa. Das digitale Medium oder die Internetjournalisten La Posta haben also einen Fall aufgegriffen oder haben den Fall untersucht und haben also die Korruption des Präsidenten Guillermo Lasso und die Verbindung zu Danilo Carrera, einem Mafiaboss aus Albanien oder der albanischen Mafia, zusammengebracht und vorgestellt. Por eso, la Asamblea Nacional, el Parlamento, le inició un juicio político. Aus diesem Grund wurde gegen Lasso ein politisches Verfahren oder wollte man gegen Lasso ein politisches Verfahren eröffnen? Lasso, para evitar el enjuiciamiento, llama a la disolución de la Asamblea Nacional y adelanta las elecciones anticipadas. Diesem Amtsenthebungsverfahren vorzugreifen, hat er dann letztendlich das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen.
y salen del país los periodistas que habían hecho la investigación y los oficiales que denunciaron a la fiscal archivar el caso de investigación. Die Journalisten, die letztendlich diesen Fall hervorgebracht haben und deutlich veröffentlicht haben, als auch die führenden Polizeikräfte, die das Thema auch mit angesprochen haben, waren letztendlich genötigt worden, das Land zu verlassen. El proceso electoral del 2023 fue el más sanguinario de todos. Irregularidades, intimidación, violencia, 23 asesinatos de autoridades electas y 47 atentados. Also die Wahl 2023 war ja etwas ganz Besonderes. Es gab sehr viele Unregelmäßigkeiten, es gab Gewalt, es gab 23 Todesfälle in der Zeit der Wahlkampagne und 47 Attentate. Esta es la línea del tiempo y los asesinatos que marcaron la vida política y nacional. El 17 de mayo. Ja, das ist im Prinzip die Zeitstrecke von der Auflösung des Parlaments bis hin zum Oktober zur Stichwahl. El 17 de mayo, el presidente Lasso disuelve la asamblea. Also am 17. Mai hat Guillermo Lasso halt das Parlament aufgelöst. El 9 de agosto asesinan a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, periodista y la figura que aglomeraba a todo el anticorreísmo. Am 9. August wurde dann Fernando Villavicencio umgebracht. Er war halt der Präsidentschaftskandidat und auch ein Journalist und verkörperte eigentlich der Antikorreista. Also er verkörperte letztendlich den Gegner der Bewegung der Revolución Ciudadana, der Bürgerrevolution. El 20 de agosto fue la primera vuelta electoral. Am 20. August war die erste Runde der vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. El 6 de octubre asesinan a los 7 presuntos autores materiales de la muerte de Villavicencio. Am 6. Oktober werden alle mutmaßlichen Täter, die an dem Mord von Villavicencio beteiligt waren oder gewesen sein sollen, in ihren Gefängnissen in Quito und in Guayaquil ermordet. Ellos estaban en prisiones estatales. Und sie befanden sich in staatlichen Gefängnissen. El 15 de octubre se da la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Am 15. Oktober gab es dann die zweite Runde der vorgeschobenen Präsidentschaftswahlen. Das war diese Stichwahl, die stattgefunden hat. ¿Cuál fue el framing comunicacional de los medios privados? Welches war das Framing der Nachrichtendienste oder der Nachrichten? Die privaten Nachrichten. Se puso en tela de juicio la eficacia del sistema de seguridad nacional y se acusó a el correísmo de la muerte de Villavicencio. Also sie stellten mit dem Mord an Villavicencio wurde letztendlich die ganze Sicherheitsfrage des Landes in Frage gestellt und eben gleichzeitig wurde denn dann auch versucht, die Revolución Ciudadana, also die Bürgerrevolution, also die Anhänger von Rafael Correa mit in diesen Fall einzubeziehen. Luego, días antes de la segunda vuelta,
asesinan a los 7 presuntos autores materiales para también culpar a la Revolución Ciudadana. Nachher wurden denn dann, oder im Anschluss oder zwischen diesen beiden Wahlgängen, wurden denn dann letztendlich die 7 Attentäter oder mutmaßlichen Mörder von Villavicencio umgebracht. Und auch das versuchte man der Revolución Ciudadana in die Schuhe zu schieben. Estos hechos no tienen precedentes en el Ecuador. Jamás habíamos vivido unas elecciones tan sangrientas. Also das, was da passiert ist, ist beispiellos und gab es vorher niemals in Ecuador. Gracias a esto, Noboa ganó las elecciones en segunda vuelta. Dank dieser Einflussnahme gewann letztendlich Noboa die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. Ahora, el punto que continuamos explicando es el papel de los medios de comunicación en la polarización política. Wir gehen jetzt näher auf die Position, welche Rolle spielt die Medien, die Kommunikation, welche Rollen spielen die Medien bei der Polarisation des Landes? En Ecuador, los medios siempre han estado captados por los poderes económicos, la banca, los grupos empresariales. In Ecuador, die Medien waren ja auch immer genommen von die Banken und die großen Firmen. La influencia de los grupos privados determinan la forma de cubrir las noticias. Der Einfluss von der privaten Medien zeigen vor, wie man ja auch die Nachrichten verbreiten werden sollen. Los grupos privados ejercen un gran poder de influencia en la opinión pública y en la dinámica nacional. Diese privaten Medien haben einen großen Einfluss in der öffentlichen Wahrnehmung der Situation. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la configuración de la realidad política del país. Es por eso que en los 10 años de inestabilidad, cuando tuvimos 11 presidentes, los medios jugaban un rol importante porque quienes no hacían lo que querían los medios, estos manejaban la opinión pública para sacarlo. Also die Medien haben immer eine wichtige Rolle oder spielen immer eine wichtige Rolle damit, wie die Position, die Situation des Landes wahrgenommen wird. Und auch in der Zeit, als es eben diese 11 nachfolgenden Präsidenten gab, hatte die Medien einen wesentlichen Einfluss auf die Situation und auf die Präsidenten. Cuando Rafael Correa llega al Ecuador como presidente, en el 2013, crea la Ley Orgánica de Comunicación. Als in der Zeit von Rafael Correas Regierung im Jahr 2013 veröffentlichte er ein Gesetz, ein Kommunikationsgesetz. El objetivo de esta ley era democratizar el acceso a la información y disminuir la concentración de los medios. Die Idee war, die Informationen zu demokratisieren, das heißt, mehr Menschen auf verschiedene Meinungen und so weiter Zugriff zu haben und die Konzentration der privaten Medien zu reduzieren. Distribuir el espectro radioeléctrico entre los medios públicos, privados y comunitarios era una prioridad. Die Verbreitung von Nachrichten auch über elektronische Medien war letztendlich die Priorität. Creó la definición del linchamiento mediático y reconoció los derechos a la rectificación y a la réplica.
Er kreierte auch den Begriff des medialen Rufmordes und es gab dann das Recht, oder in diesem Gesetz wurde auch das Recht erteilt auf Berichtigung und Korrektur. Los medios privados presentaron a la ley como un instrumento de censura y un peligro para la libertad de expresión. Während eben die privaten Medien dieses als Eingriff in ihre Pressefreiheit und als Zensur bezeichneten. Es por esto que los medios privados se unieron a la persecución política y judicial contra el llamado correísmo. Deshalb haben alle privaten Medien sich zusammengetan, auch mit diesem Kampf gegen den Correísmo mitgemacht, oder? Ja. Pese a la polarización que existía antes, nunca se vio la amenaza que existe ahora con la libertad de expresión. Ja. Also durch diese Polarisierung haben wir ja auch, in der Zeit haben wir ja auch nie gesehen, diese sogenannte fehlenden Medienfreiheit oder Libertad de Expresión, Freiheit, Meinungsfreiheit, weil angeblich, was sie meint, ist, angeblich sagen die ja auch früher, dass es gab bei Correa Meinungsfreiheit, aber in der Zeit hat sie sich ja auch nicht gesehen, wie wir es heute sehen. Actualmente, 9 periodistas se vieron forzados a exiliarse por temor a represalias y amenazas a su vida en el año 2023. Mittlerweile sind ja auch 9 Journalisten, die jetzt Asyl im Ausland gesucht haben, weil sie ja auch um sein Leben befürchtet haben. Inseguridad criminal, perdón, no se ve aquí, es violencia e inseguridad. Los datos matan relatos. Este es un cuadro presentado por el BID. Del año 2007 al año 2017, la criminalidad bajó 10 puntos. Sin embargo, los medios de comunicación quieren echarle la culpa a la Revolución Ciudadana de la actual crisis de inseguridad a Rafael Correa que dejó hace más de 6 años de ser presidente. Ja, seit der Zeit von 2007, also es geht hier um die Gewalttaten und die Kriminalität und Unsicherheiten in dem Land und Zahlen sprechen und Grafiken sprechen manchmal mehr als das, was die Medien sagen. In der Zeit von Rafael Correa, in der Zeit von 2007 bis 2017 reduzierte sich die Kriminalität um über 10 oder fast um 10 Punkte. Nichtsdestotrotz versuchen die Medien heute immer noch die Schuld für den Anstieg der ganzen Kriminalität Rafael Correa in die Schuhe zu schieben oder dafür verantwortlich zu machen. Bueno, los invito a revisar los informes que tenemos publicados en la página web. Ahí hay mucha información y podrán darse cuenta cómo fue desmantelado el Estado, cómo por el objeto de descorreizarlo, de privatizarlo, crearon la crisis de inseguridad que actualmente existe en el país. Ja, wir möchten Sie einladen, auch nochmal in diese Zusammenfassung und Zusammenstellung dieses Reports reinzusehen, um dann nochmal die genauen Details und genauen Hintergründe lesen zu können, wie es ja zu der Situation heute in Ecuador gekommen ist. Muchísimas gracias. Esto es simplemente un abrebocas para que ustedes puedan revisar toda la información que tenemos en las páginas y hacer un llamado a la comunidad internacional para visibilizar lo que está pasando y darse cuenta cuál es el interés de los medios para criminalizar al correísmo y violentar los derechos humanos de todos los ecuatorianos.
Okay, das ist ja auch nur ein kleinen Happen von alles, was es ja auch noch gibt und lädt ja auch alle an, die Homepage oder die Webseite ja auch zu besuchen, damit sie ja auch von sich selbst auch erfahren können oder lesen können, was es bisher passiert ist. Welche ist die Website, Sonja? Nofec.no. Nofec, N-O-F-E-C.no. Von Norwegen. So, Sonja, vielen Dank. O sea, muchas gracias por tu Präsentation. Genau, vielen lieben Dank. Das war ja auch wirklich sehr spannend, sehr rührend. Also ich bin immer noch perplex von alles, was es passiert ist und dass wir nur ein Viertel davon mitkriegen. Jetzt öffnen wir offiziell die Diskussion